Hai api syakani ke bentang ke baan jong ke Hindi online class. Kekerteng jonga kedai Miss Syrup Lang Shilla. Dikena hakani ke kelas ke bentang ngan hikai api syapang ke bentang ke baar jong ke sangkhya. Tingila dep banle ya ka bentang ke baningkong jong ke sangkhya hadu number arpo iwei hadu arpo bat mentapat ngin beteng nadu number arpo wei ter hadu sanpo bat ngan batai ru ya pi kendiat syapang kumno bangin nyau ya ki po kumna ka sanpo nreu po nyau po hadu shispa ti ya ka sangkhya ngi ong hakaktin khasi ki number Paktin English pan ngiong numbers. Iswa bangin ya syakman. Ngin sedang biang ban pule ya ke bangila dep ha kabenta ka baningkong. Ngin sedang na number ek. Tingin ya. Ek, do, teen, char, panch, छः 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Te uniu number hangni uniu number arpo way kabahagaktin hindi ngiong ya u 21 kabahagaktin English ngiong 21 u number ubabot uday arpo ar hagaktin hindi ngiong 22 hakaktin English ngiong 22 u number ubabot pan uday arpo lai hakaktin hindi ngiong 23 hakaktin English ngiong 23 u number ubabot uday arpo saw hakaktin hindi ngiong 24 hakaktin English pan ngiong 24 u number babot uday arpo sun hakaktin hindi ngiong 25 hakaktin English ngiong 25 u number ubabot uday arpo henreu hakaktin hindi ngiong 26 hakaktin English pan ngiong 26 u number ubabot uday arpo nyaw hakaktin hindi ngiong 27 hakaktin English ngiong 27 u number ubabot uday arpo pra hakaktin hindi ngiong 28 hakaktin English ngiong 28 u number ubabot uday arpo kinday hakaktin hindi ngiong 29 hakaktin English pan ngiong 29 number babot uday lai po hakaktin hindi ngiong 30
Hakaktin English ngiong 30. Number ubabot uday lipo way. Hakaktin Hindi ngiong 31. 31. Hakaktin English ngiong 31. Number ubabot uday lipo R. Hakaktin Hindi ngiong 32. 32. Hakaktin English ngiong 32. Number ubabot uday lipo lai. Lipo lai. Hakaktin Hindi ngiong 30s. 30s. Ngan ong biang 30s. Hakaktin English ngiong 33. Number ubabot uday lipo sao. Hakaktin Hindi ngiong 20s. 20s. Hakaktin English pat ngiong 34. Number ubabot uday lipo san. Hakaktin Hindi ngiong 20s. 20s. Hakaktin English ngiong 35. Number ubabot uday lipo henreo. Hakaktin Hindi ngiong 36. 36. Hakaktin English ngiong 36. Ubabot uday lipo hinyo. Hakaktin Hindi ngiong 70s. 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 Hakaktin English ngiong 37. Ubabot pan uday lipo pra. Hakaktin Hindi ngiong 30s. 30s. Hakaktin English ngiong 38. Number ubabot uday lipo kendai. Hakaktin Hindi ngiong 39. 39. Hakaktin English ngiong 39. Number ubabot uday sao po. Hakaktin Hindi ngiong 40. 40. Hakaktin English ngiong 40. Number ubabot uday sao po way. Hakaktin Hindi ngiong 41. 41. Hakaktin English ngiong 41. Number ubabot uday sao po R. Hakaktin Hindi ngiong 42. 42. Hakaktin English ngiong 42. Number ubabot sao po lai. Hakaktin Hindi ngiong 43. 43. 43. Hakaktin English 43. Number ubabot sao po sao. Hakaktin Hindi ngiong 44. 44. Hakaktin English ngiong 44. Number ubabot uday sao po san. Hakaktin Hindi ngiong 45. 45.
pentalis. Hagaktin English ngiong 45. Ubabot uday usaupo hinreo. Hagaktin Hindi ngiong 46. 46. Hagaktin English ngiong 46. Number ubabot uday saupo hinyo. Hagaktin Hindi ngiong sentalis. 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 Hagaktin English ngiong 47. Number ubabot uday saupo pra. Hagaktin Hindi ngiong 48. 48. Hagaktin English ngiong 48. Number ubabot uday saupo kendai. Hagaktin Hindi ngiong 49. 49. Hagaktin English ngiong 49. Ubabot uday sanpo. Hagaktin Hindi ngiong 50. 50. Hagaktin English ngiong 50. Number ubabot uday uhinreo po. Dengan pankan mau biang yapi bang laong mene bakan ka kelas ngan hikai yapi tang hadu number sanpo. Hinre na do unreo po terter ngan chui kai yapi tang haki po. Tiya unreo po hagaktin Hindi ngiong 7. 7. Hagaktin English ngiong 60. Number ubabot uday uhnyo po. Yawnyo po ngiong 70. 70. Nangta hagaktin English ngiong 70. Number ubabot uday pra po. Hagaktin Hindi ngiong 80. 80. 80. Hagaktin English ngiong 80. Number ubabot uday kendai po. Hagaktin Hindi ngiong 90. 90. Hagaktin English ngiong 90. Number ubabot uday shispa. Hagaktin Hindi ngiong 100. 100. Hagaktin English ngiong 100. Tiken na katung ina points ka bakot jong gani ka class. Bagin session pat that p hakaway pat ka class. Kublay sipon.